Nyobain mancing di tempat baru ternyata lapak super. Wih, loncat guys. Tarikannya mantap bener. Masih kuat tarikannya, angon dulu guys. Lambit mang lambit, bisi mocel. Lambit mang lambit, bisi mocel. Buadak guys. Suaranya guys.
Oh, nyanggut mang. Bener si Amang bawa milik, euy. Non, sanggup. Sanggut. Benar. Benang. Wih. Kudu dilambit ya. Ya Allah. Lumayan badak. Aya, entos Cak. Ya, iya kirang-kirang Kirang sabaraha? kirang-kirang 1000. Eta tuh mang kanu kopi atah Mangga, kopi naon? kapal api. Dua itu nya 1000. Sok. Wah, apa beli aja. Lamang apa beli. Sok we, wah. Oh, iya.